വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോപ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കി സമരം ചെയ്തു. എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇരട്ട നീതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്കിയതെന്ന് വണ്ടിപ്പെരിയാർ മഞ്ചുമല ലോവർ ഡിവിഷൻ തൊഴിലാളികൾ. റെയിൻബോ ന്യൂസ് വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് KG's Jewelry, കോട്ടയം കട സിൻസ് 1950. പരിശുദ്ധ സ്വർണം വിശ്വസ്ത കരങ്ങളിലൂടെ. ആ ഷോപ്സ് കട്ടപ്പന, ചെറുതോണി, അടിമാലി, നെടുങ്കണ്ടം, രാജാക്ക. കഴിഞ്ഞ 7 മാസക്കാലമായി വണ്ടിപ്പെരിയാർ പീരിമേട് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പോപ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് വക തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൃത്യമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം ചെലവുകാശ് മാത്രം നൽകാമെന്നാണ് എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതനുസരിച്ച് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ആഴ്ചയിൽ 1500 രൂപ മാത്രമാണ് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ നെല്ലിമല എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രം ശമ്പളം ലഭിച്ചപ്പോൾ കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിരുന്ന തുകയാണ് ശമ്പളമായി നൽകിയത്. എന്നാൽ മറ്റ് എസ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെലവുകാശ് മാത്രം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഇരട്ട നീതിക്കെതിരെയാണ് வண்டிப்பெரியார் மஞ்சுமல லோவர் டிவிஷன் எஸ்டேட் தொழிலாளிகள் பணிமுடக்கி சமரம் செய்தது. இப்போ சராசு கொடுக்க மாட்டேன்னு இருக்காங்க. எஸ்டேட்னா வீடெல்லாம் ஒரு மாதிரி இந்த நிலமை தான் எஸ்டேட் வீட்டில் இருக்குது. பின்ன ஸ்கூலுக்கு போகிற பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் அடைக்க முடியாது. எல்ஐசி பிடிச்சிட்டு அடைக்கல, ப்ரோடமெண்ட் அடைக்கல, லோனு பைசா வாங்கினது அடைக்கல. இவங்க எப்படி செய்தாங்கன்னா நாங்கள் என்ன செய்யுது? எங்கள் பிள்ளைய ஒரு நாள் வேலை செய்த வீட்லேயும் பயங்கர கஷ்டம்தான். அதுபோல் பல புத்திமுட்டுகள் இருக்குது. ஆனால் எஸ்டேட்டுக்காரி எங்களோட நம்பிக்கை துரோகம் தான் செய்தாங்க. காரணம் என்னன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் காலமாக இந்த தொழிலாளிக்கு சம்பளம் கொடுக்காம பெண்டிக்கு போட்டு ரொம்ப துரோகம் செஞ்சுட்டு கடைசியில் நம்ம பார்ட்டி இடப்பட்டு அரசியல் ரீதியாக எல்லாம் இடப்பட்டு ஒரு நாளைக்கு 250 ரூபா என்ற ஒரு வீதத்தில் 6 நாளைக்கு விளைஞ்சா 1500 ரூபா அப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அது கூட கொஞ்சம் பரவாயில்ல. 2 பேர் வேலை செய்யும்போது 3000 கிடைக்கி தட்டி மட்டும் எப்படியோ இந்த இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு ரொம்ப புத்திமுட்டு தான் இருந்தாலும் அது கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி இப்படி போய்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த 2-3 நாளைக்கு இடையில சம்பளம் ஏற்றும்போது நெல்லிமலைக்கு ஜனவரி மாத சம்பளமும் பாக்கியுள்ள எஸ்டேட்டுக்கு இந்த குறைஞ்ச சம்பளம் ஏற்றி விடுறாங்க. இது அங்கீகரிக்க முடியாது. இது நியாயம் இல்லை. அவங்க சொல்கிறது என்ன கேட்டால் அவங்க தறி வெட்டினாங்க, தடையிறாங்க, அதனால அப்படி கொடுத்தாங்க. அந்த நியாயமெல்லாம் எங்களுக்கு ஏற்றுக்க முடியாது. எங்களுக்கும் அவங்களுக்கு கொடுத்தது மாதிரி எங்களுக்கும் அந்த சம்பளம் കൊടുക്കണം. മസ്റ്റർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ രാവിലെ ആരംഭിച്ച പണിമുടക്ക് സമരം 11 മണി വരെ നീണ്ടു. തുടർന്ന് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാത്ത പക്ഷം നാളെയും ജോലിക്ക് ഇറങ്ങില്ല എന്നും തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. ഇതേസമയം എസ്റ്റേറ്റ് കൊളുന്തെടുത്ത് മറ്റുള്ള എസ്റ്റേറ്റുകൾക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെയും വരുന്നു. കൂടുതലായ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളും പുറം ജോലിക്കും മറ്റുള്ള എസ്റ്റേറ്റുകളിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാലാണ് ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിയുന്നതും. 7 എസ്റ്റേറ്റുകളാണ് പീരിമേട് മേഖലയിൽ പോപ്സ് കമ്പനിക്ക് ഉള്ളത്. 2500ഓളം തൊഴിലാളികളുമുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നും തൊഴിലാളികൾ തന്നെ പറയുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, വണ്ടിപ്പെരിയാർ.